So hari ini saya akan masuk counter repetition. Saya akan masuk repetitions. Okey, yang ni kita tak sempat nak buat di tutorial itu hari. Okay, sepatutnya dia masuk tutorial dalam repetition hari itu, tapi kita tak sempat. So kita dah buat counter control. Okey, yang kelas tutorial hari itu kita buat counter control. So now we going to add another repetition punya structure. Nama dia adalah sentinel control. Okay. Okay, counter control and sentinel control is the difference, tapi dia di dalam repetition structure. Okay, the structure kedua-dua ni dia mempunyai nilai yang berbeza-beza. Okay. Okay, what is the sentinel control? The sentinel control is a loops, okay, but it uses special symbol, special value, okay, special input value to control its executions. So sebelum ni kita dah tahu untuk control execution dia adalah counter. So sekarang ni dia menggunakan special value to control the execute. So maksud dia the looping tu bergantung pada counter for previous control loop. So sentinel control dia control dia punya loop control by special value. Okay, the numbers of loop is not known. The loop will stop when the sentinel value, okay, we call it a sentinel value, is entered. Sentinel value also known as a signal, special value or flag value. Okay, such as kalau kamu tengok di sini, this is the example of the signal, special or flag value. Actually dia signal value ni kita boleh create. Okay, apa-apa anything yang kita syaratkan value untuk dia stop, and then dia akan stop. Okay, the difference between control loop and the sentinel loops. Okay, take a look at the counter loop first. The numbers of loop is already known. Okay, last week kita buat the calculate the BMI for 15 customers. Okay, the 15 customers. So maksud dia akan buat proses calculate the BMI within 15 times. Okay. Tetapi for the sentinel loop, the numbers of loop is unknown. So kita tak tahu ada berapa yang perlu diproses, yang perlu diulangi proses itu. Okay, kita tak tahu berapa yang perlu diulangi proses dia. Kalau counter loop kita tahu berapa yang perlu diulangi. Last week 15 customers, 15 customers. Okay, for the sentinel loops, we don't know how many the repetition should execute. And then the loop will stop when the counter met the conditions. Okay, berdasarkan kepada kita punya conditions. Okay, let's say customer, if customer less than less than 15, and then the loop stop. So the process is stopped. Okay. And then the sentinel loop, the loop will stop when a sentinel value is entered. Okay, is entered maksud dia masukkan user yang masukkan. Okay, when users rasa okay sampai di sini saja dia punya looping, and then dia akan masukkan sentinel value, and then the loop akan berhenti. Dia akan stop. Okay, this is different between counter loop and sentinel loop. Okay, this is an example of the situations where counter and sentinel loop.
Okay, the first one. So this is the partner dia. Okay, take a look at question number 1. Okay, write the programs that read and calculate the sum of 100 integers. So maksud dia akan buat program, dia akan calculate 100 for 100 integers. So kita tahu benda ni akan repeat sebanyak 100 times. Okay. For the other question sebelahnya, okay, write the program that reads and calculates the sum of unspecified numbers of integers. Okay, so kita tak tahu ada berapa nombor yang dimasukkan, and then the input 0, 0 is to n. So this is a sentinel value. So the sentinel value inilah yang membuatkan looping nanti akan berhenti. Dia akan keluar daripada loop. Once user masukkan, one user's input the 0, 0, and then the loop will end. Okay, number 2. Create the program to calculate the total of 200 student marks. 200 student marks. So we know that the process will be continuous until 200 students. Okay. Then next, create the program to calculate the total mark entered by students. Entered by student. Okay, entered by student. Until the users enter -1. So ini adalah kita tak tahu ada berapa users yang enter mark. Okay, so looping tu kita tahu berapa kali kita nak buat. Sebab kita tak tahu bilangan users. Okay, so kita kena buat satu conditions until the users entered -1. If the users entered -1, and then the loop will stop. Okay, number 3. Print welcome to KML 100 times. Ini biasalah. So kita akan pakai counter repetitions. And then 100 times. Okay, number 3, the Lily want to calculate an average of series positive numbers. The process will stop. Okay, will stop maknanya dia akan keluar daripada looping if the numbers entered has a negative value. So when the users entered the negative value, then the looping will stop. Sebelum dia enter negative values, if the users only entered the positive values, so the system will calculate an average of the positive numbers. So itu beza antara the difference between counter and sentinel. Okay, the counter we know exactly how many the looping should be execute. Okay, tengok dia punya pseudocode. Okay, for the pseudocode for the counter loop, dia macam biasa. So kita ada 3 elements. Start end. Okay, ini saya ulang balik ni. Ulang balik untuk counter loop yang minggu lepas. Alright, start initial counter. Okay, followed by while and conditions. And then input or process or output or any actions, and then followed by increment, counter increment, and while. Okay, so this is a general format for the pseudocode. Start with initial counter. Okay, yang ini pun kamu dah belajar itu hari. Contohnya saya ambil I equal to 0. Okay, and then while put the condition inside the bracket. For example, while
I less than equal to 15, contoh. And then all the process is here. Okay, this is actions. Sama ada kamu nak calculate BMI, calculate mark ataupun input average, input mark, and then calculate the mark, ataupun input weight, input height, and calculate BMI and output the BMI, semua di dalam actions. And then followed by counter increment. Counter increment I equal I plus 1. And then and while, so the loop will stop. Okay, this is example of the counter loop. Okay, take a look for the sentinel loop. So sentinel loop is a little bit different. Okay, dia ada input di mula-mula dia sekali. Okay, macam biasa, start and then start with the read input. Okay, read something. Okay, and then followed by while. Okay, di sinilah sentinel. This is sentinel value. Okay, put the sentinel value as a conditions, and then all process is here. After that, all process is here. Whether you want to input or output, or you want to do some process here. Okay, then okay, apabila dia nak read di sini, read di atas, and then kamu read sekali lagi input yang sama di atas. Okay, so dia ada dua read, and then and while. Okay, nampak tak? So dia ada 1, 2 dan 3. So this is an element for the sentinel loops. Read something, read the data or read the input, and then do the conditions. Okay, check the conditions. Check the conditions related to the input, and then do the process. Okay, do the process. All these things is the process. Okay, and then read back. Okay, read semula di dalam looping. And then barulah dia and while. Nampak, that is the difference between counter loop and sentinel loop. Okay, ada nak tanya? Okay, next kita tengok flowchart. So daripada pseudocode, dan kita boleh bentukkan dia flowchart. Okay, bermula dengan start. Followed by initial counter. Initial counter is the process. Okay, initial counter, and then followed by while conditions. So yang ni kita buat okay, this is conditions. Then followed by all actions. Okay, sini actions. Action ni can be process, it can be input, or it can be output. And then followed by counter increment. Next is the counter increment.
Okay, then going up. Pergi naik ke atas mula. And then this is false. And this is true. So this is N. So dia akan keluar loop. Okay. And then jangan lupa letak arrow. Alright. Itu adalah counter loop. Okay, now we're going to the sentinel loop. So sentinel loop kita tahu dia ada dua input. So elemen yang pertama dan elemen yang ketiga, this is a input. Kalau tak ada dua elemen read ini, kamu tak akan dapat dia punya sentinel loop dia. Okay. So bermula dengan start. Then followed by, kalau tengok dia punya, kita punya sentinel loop ni, okay, dalam pseudocode dia ada read. The first thing first is read. Okay. So kita readkan data di sini. Read input. Okay, next. Barulah dia akan keluar diamond. So this one is conditions. This is conditions. And then condition dia ada true, dia ada false. So this is false. And this is the value for true. Okay. If true, so dia akan masuk dalam looping and will do any action here. Okay, any actions. And then kita tambah satu lagi read input. Input yang sama dengan di atas. Okay. Okay, read data, read any data. Okay, ini lebih sesuai kalau saya taruh data. Okay, this is data. Alright. Okay, read data. And then after that, barulah kita pergi naik ke, baru kita pergi pada while semula. Okay, itu adalah untuk true. Baik, untuk false, apabila dia keluar daripada looping, so dia akan end. Macam biasa. Okay. So this is different between counter loop and sentinel loop. Okay, ada soalan nak tanya? Rasalin? Sir, kalau itu yang condition tu kan selukis dia dari bawah. Kalau dia dilukis dari tepi ke tepi itu boleh kah? Dari tepi ke tepi? Maksud dia? Kiri kanan. Sebab saya kan tulis yang lukis yang true tu ke bawah. Lepas tu dia cucuk di kiri. Ya, Jadi kalau dia macam ya, macam ni. kiri kanan. Ya, saya faham. Okay, this is true. Sorry, this is false. And this is true. Kan? Macam ni ke maksud Yes, kamu? sir. Boleh. Okay, yang penting bukannya cara kamu melukis true di mana, false di mana. Yang penting adalah true, apa proses dia kalau dia true, dan apa proses dia kalau dia false, itu yang penting. Okay, Shirley? Okay, sir. Okay, good. Okay, ada soalan lain? Right, kalau tak ada, kita pergi pada example.
Okey. Yang sebelah kiri adalah counter loop dan di sebelah kanan adalah sentinel loop. Okey, tengok beza soalan dia. Okay, for the counter loop, we know that 15 students entered by users. Okay, so the looping should be loops 15 times. The process is to calculate the BMI. So the calculating the BMI, okay, should be execute within 15 students. Okay, kita tahu loopingnya ada 15 dan kita boleh buat counter dia. Okay, untuk soalan di sebelahnya, soalan yang sama untuk calculate BMI tetapi dalam situasi yang berbeza. Okay, situasi yang kedua tu, the program will stop. Dia akan berhenti if user input weight is -9. Okay, so di soalan yang pertama tiada user akan input biasa saja, weight dan juga height. Okay, input weight, input height and then calculate the BMI. So all this process akan berlaku dalam sebanyak 15 kali. Okay, 15 times, within 15 times. So dia berada di dalam loop. For the second question, user akan input weight dan dia juga akan input height. Tapi apabila user input weight -9 and then it will stop. So maksud dia user boleh masukkan weight dengan height berapa banyak yang dia boleh masukkan sehinggalah ada user yang masukkan -9. One user itu masukkan -9 and then the system will stop. Faham Faham question dia? Okay, kita tengok dia punya IPO. Okay, IPO for the question number 1. The first question, 15 students. Macam biasa, input, weight and height. So, process, calculate BMI based on input 15 times. Ataupun kamu boleh buat based on input for 15 students. Okay. And then followed by output BMI. Okay. Ini untuk looping yang counter loop, simple. Alright, kita tengok yang di sebelahnya pula. Okay, create the program will stop if the user input weight is -9. Okay, yang ini kamu kena input tadi perlu berada di luar satu dan di dalam satu. Okay, kena ingat tu. Okay, kita buat input dia dulu. Input dia pun sama. Okay, sebelum tu, -9 is a sentinel value. Okay. Sentinel value ni kita boleh setkan apa-apa saja. Kalau dalam case ini, soalan ini, dia kata -9. When -9 and is entered and then the loop will stop. That is sentinel value. Okay, input dia macam biasa, weight dan juga height. Okay, proses dia pun sama. Proses calculate BMI based on input. Okay, yang ini tak boleh pakai 15 times. Okay, based on input until user enter -9. Itu maksud dia. So that's the difference. Tengok ni.
Okay, itu beza antara sentinel dengan counter. And then output dia sama. BMI. Okay, ada soalan? Okay, tak ada. Proceed dengan pseudocode. Okay, untuk pseudocode, start, end. Okay, kita tahu kita ada 15 students. Okay, 15 students. So, kita kena buat counter dia. So, elemen yang pertama, I equal to 0 for initialize counter. And then followed by while I less equal 15. Boleh ke tu? I equal 0, I less than 15. Okay. And then, so calculate BMI. Okay, BMI, sorry. So, kena input dulu. So, input, kita read weight. Dan juga read height. Okay, and then barulah kita buat BMI equal to blah 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 blah. And then display BMI. Okay. And then kita masukkan I equal I plus 1. So this is for increase the value I. Okay, so and while. Okay, ini adalah untuk counter increment yang kamu buat. Okay, kamu dah pernah buat. Right, so we going to the sentinel. Okay, masih lagi sama, start and okay, so dia tidak ada counter increment dia tidak ada counter increment. So kita bermula dengan read. Kita nak read apa? Kalau tengok kat sini, user input weight is -9. So kita readkan weight dulu. Okay, weight. Okay, boleh? Right, next. Barulah kita buat while. Kita terus saja pada while. While weight. Okay, kita check sama ada weight ini -9 ataupun bukan. If not, if weight not equal -9, tu dia. Okay, so kamu kena letak sentinel value di sana. Kita check sama ada weight ni -9 ataupun bukan. If not -9, then barulah kita read. Okay, kita weight dah masuk, kita masukkan height pula. Barulah kita masukkan height. Barulah kita buat BMI equal bla 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 bla. Okay, then display BMI. Okay, nampak macam dia. So kita pecahkan dia punya weight supaya dia control dia punya conditions. Okay. Next kita readkan sekali lagi. Read weight. Okay. Barulah and while. Okay, nampak tak beza? So dia ada read satu di sini dan read satu di sini. Benda yang sama. Soalan. So ini dipanggil sebagai sentinel. Okay. Kita tengok daripada start dulu. Okay, read weight. Apabila user masukkan, let's say weight dia adalah 40. Okay, weight dia adalah 40. Dan condition akan check
dan dia akan menghasilkan false. Dia akan menghasilkan true, sorry. Okay, jika weight 40, 40 not equal to negative 9, yes, true. Okay, 40 is not equal negative 9, and then true, so dia akan masuk loop. So dia akan read height pula. And then dia akan calculate BMI. Okay, daripada based on input tadilah, based on weight dan juga height. And then dia akan displaykan the result, display BMI. And then dia akan read sekali lagi, read weight. Okay, jika weight ini, okay, jika weight yang kedua ni, okay, this is the second weight, read weight yang kedua. Jika read weight ni negative 9, so weight ini dia akan naik pergi ke while. So the value weight dia akan carry dan dia akan check the conditions. If weight negative 9, so this is true. This is false, sorry. False. Okay, if negative 9 not equal negative 9 is false. So dia akan pergi kepada and while. Okay. Okay, itu adalah pseudocode untuk sentinel value. Next, we're going to flowchart. Okay, flowchart untuk counter loop ni saya rasa tak ada masalah. Saya terus saja kepada sentinel. Sentinel, tak apalah, kita buat counter loop lah. Okay, flowchart untuk counter loop is simple. Okay, so bermula dengan start. And then followed by counter increment I equal to 0. So kita guna variable I. And then followed by conditions. Okay, so letak while. And then followed by condition I less than 15. Okay, and then if false, this is arrow for false and this is arrow for true. If false, dia akan pergi kepada end. Okay, if true, dia akan input weight and height. Okay, and then proses terusnya adalah BMI. BMI equal to what, and then followed by output BMI. Okay, and then followed by counter increment I equal I plus 1. So this is important. And then dia akan pergi naik semula ke while. Okay, ini untuk counter loop flowchart. Okay, next kita pergi kepada sentinel. Okay, start. And then follow by, kalau kita tengok pseudocode kita tadi, yang kedua adalah read. This one. Yang itu. Read. Okay, jadi kita buat read input. Input weight. Kenapa kita nak input weight mula-mula? Sebab dia memegang sentinel value. Okay. Okay, next follow by, selepas input weight apa? While. Okay, dulu kita buat diamond. While. Okay, condition dia weight bukan lagi I. Okay, not equal negative 9. Tu yang kita tulis negative 9 di sana. Okay, then kita pergi kepada line yang ketiga, iaitu ini. Okay, read weight pula. Read height, sorry. Okay, read height. Okay, and
And then diikuti dengan proses. This one. Proses BMI. Okay, yang ni saya buat short form saja. BMI equal, okay, awak teruskan proses dia. Okay, selepas tu apa yang dibuat ialah outputkan dia. Okay. Output BMI. Okay, selepas output, kalau tengok dekat kita read sekali lagi. This one, yang ni. Ni. Okay, read sekali lagi. So, kita buat read. So, input. Apa yang kita nak inputkan ialah weight. Sebab weight dia pegang Sentinel value. Okay, selepas di input, kita naikkan dia semula ke condition. Okay, then kita letak arrow. Dan untuk false, dia akan stop. Okay, ada soalan nak tanya? Dah salin? Sudah, sir. Okay. Saya ada soalan untuk Dokon. Okay. Okay, apa dia? Kan yang untuk Sentinel loop Ya. tu kan Ya. yang itu ada read, dia punya elemen kan read input, then while condition, and then ada lagi read input Read. kan. Ya. Yang tu the second read input tu kan dia tidak sama indentation kan dengan the read input yang Oh, sebelum tu, yang read input yang while. Maksud kamu indentation read yang weight tu kah? Iya. Okay, Dia sama yang ini. indentation kata. Oh, boleh saja kamu nak buat indentation yang sama macam read di atas. Dia tidak ada efek. Kalau kamu nak read sekali okay, dengan BMI pun boleh. Okay, Samantha? Okay. Okay. Okay, sir. Thank you. Alright. Okay. Dia nak tanya indentation Indentation tu kamu boleh, sama ada kamu nak ikut read di atas pun boleh. Read weight di atas tu. Ataupun kamu inline dengan BMI and display pun boleh. Okay, ada soalan lain? Okay, itu sahaja untuk hari ini. Thank you. Thank you, sir.